अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की थी। हमारे पास चैप्टर नंबर इसका 3 है। इसकी मश्क हमारे पास 3.4 थी। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो अक्सर बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसको हम सोल्व करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो इसकी जूज़ 1 है वो है हमारे पास x + 2y बटा x - 2y प्लस फिर x + 2z बटा हमारे पास x - 2z की कीमत मालूम कीजिए अगर हमारे पास हो 4yz बटा हमारे पास y + z। तो हमने इसके ज़रिए हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने ये 2 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इससे हमने एक पार्ट ये बनाना है, एक पार्ट ये बनाना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाना है, यानी x बराबर हमारे पास 4yz बटा हमारे पास क्या आ जाना है y + z। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इससे हमने ये पार्ट बनाना है। ठीक है, फिर इससे हमने ये पार्ट बनाना है। इसकी वैल्यू की मालूम करनी है ना, हमने ये कीमत मालूम करी अगर हमारे पास ये दिया गया। तो हमने इससे ये पार्ट पहले मालूम करना है, फिर इससे ये। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 2y है यहाँ पे। ठीक है, 2y। अब हमने यहाँ पे भी 2y लेके आना है x में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर इस 4 की हमने तजदीद कर लेनी है। ठीक है, 4 की तजदीद करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 2 2 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ज़रब 2 हम इसको लिख सकते हैं, यानी एक हम लिख सकते हैं 2y, दूसरा हम लिख लेते हैं ज़रब में 2z। ठीक है, 2z। अब ये 2 से ज़रब खाएगा 4 और y से ज़रब खाएगा y z से ज़रब खाएगा तो yz। ठीक है, अब बटा हमारे पास क्या है y + का z। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, ये 2y यहाँ से इसके साथ क्या हो रहा है ज़रब इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है ना 2y बराबर यहाँ पे क्या बच चुका है हमारे पास 2 और साथ में हमारे पास क्या है z बटा हमारे पास क्या है y + का z। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, मसला तरकीब व तफसील बराए निस्बत। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है मसला तरकीब तफसील। ठीक है, तफसील निस्बत। अब ये हमारे पास कैसे होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास a + b ऊपर और नीचे हमारे पास a - का b। कैसे, ऊपर वाली इन रकमों को हमने प्लस में लिखना है, नीचे वाली इन रकमों को हमने माइनस में लिखना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास क्या है 2y। तो इस फार्मूले के तहत हमने इसको यहाँ पे लिखना है, यानी ये हमारे पास मसला तरकीब व तफसील है। तो ये हमारे पास x + का क्या जाना है 2y बटा हमारे पास x - का 2y। अब बराबर इस साइड में हमने इसको ऐसे करना है। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में माइनस। तो ऊपर लिखें 2 हमारे पास क्या जाना है z + का y + का हमारे पास क्या जाना है z। अब नीचे हमने इसको माइनस में, तो ये हमारे पास 2z फिर हमारे पास माइनस का y फिर हमारे पास माइनस का क्या जाना है z। अब ये हमारे पास क्या होता जाएगा सोल्व बिल्कुल। अब हमने आगे क्या करना है, अब यहाँ पे x + का 2y बटा हमारे पास क्या आ जाना है x - का 2y। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या था x + का 2y x - का 2, ये पार्ट हमने इससे निकाल लिया। यहाँ पे देखें ये वाला, तो हमारा क्वेश्चन क्या है ठीक जा रहा है। अब बराबर 2z है और प्लस का z है। ठीक है, ये इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना है 3z फिर हमारे पास प्लस का क्या आ जाना है y बटा हमारे पास क्या है 2z है माइनस का z है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा z फिर हमारे पास माइनस का y, क्योंकि प्लस 2z है और माइनस का z है, इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास z माइनस का y आ जाना है। तो अब यहाँ पे x + 2y x - 2y, तो ऊपर आप देखें ये हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे x + 2y x - 2y ये पार्ट आ चुका है ना इस साइड में। तो अब हमने ये पार्ट मालूम करना है इससे, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है आपने। ठीक है, अब हमने मसावात नंबर 2 बनानी है, यानी हमने ये पार्ट बनाना है।
तो यहाँ फिर हमने क्या करना है, इसको लिखें x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 4yz बटा हमारे पास y प्लस का z, सेम हमने लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था 2y 2z को, अब हमने यहाँ पे 2y बनाना था ना, 2y को इस साइड पे, अब यहाँ पे 2z बनाना है तो 2z को इस साइड पे लेके आना है। ठीक है, x बराबर हमारे पास वही हमने फैक्टराइजेशन जैसे यहाँ की थी 4 की 4 करें तो ये हमारे पास 2y ज़रब हमारे पास 2z। ठीक है, बटा हमारे पास y प्लस का z आ जाना है। अब यहाँ पे ये 2z इसके साथ क्या आ रहा है ज़रब, ठीक है 2y के साथ, तो इस साइड पे तकसीम हो जाना है। x बटा हमारे पास क्या आ जाना है 2z यानी 2z बराबर हमारे पास 2y बटा हमारे पास क्या बच गया है y प्लस का z। अब हमने मसला तरकीब व तफसील लगा देना है जैसे हमने इसमें लगाया है। ठीक है, मसला तरकीब व तफसील बराए निस्बत। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाली को हम प्लस करते हैं, यानी ऊपर एक हमारे पास ए वाली रकम, दूसरी बी वाली, a प्लस बी बटा a माइनस का b, ये हमारे पास है ना। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर वाली को हमने प्लस में, नीचे वाली को हमने, यानी दोनों रकमों को ऊपर हम प्लस करते हैं, नीचे हम क्या करते हैं माइनस। ऊपर यानी x प्लस का क्या जाना है 2 हमारे पास z, इसके बाद बट्टे में हमारे पास x माइनस का 2z बराबर हमारे पास, अब इसको भी ऐसे करें 2y, फिर हमारे पास प्लस का क्या जाना है y, फिर प्लस का z बटा, अब माइनस में हमने करना है 2y माइनस का हमारे पास y माइनस का z। ये हमारे पास मसला तरकीब व तफसील था। अब हमने क्या करना है, देखें x प्लस 2z, ठीक है, x माइनस 2z, ये हमारे पास शेप आ चुकी है ना, तो अब हमने आगे मालूम करना है। अब इसको आगे क्या करना है, हमने जमा माइनस, यानी इसको हम x प्लस का 2z लिखें बटा हमारे पास x माइनस का 2z बराबर हमारे पास 2y है और प्लस का y, ये हमारे पास क्या हुआ है 3y प्लस का z बटा हमारे पास 2y और माइनस का y है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे प्लस का यानी y, और ये हमारे पास माइनस का क्या आ गया z। ठीक है, ये इसको मसावात 1 का नाम दिया था, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। अब यहाँ पे हमने मसावात नंबर 1 भी बना ली, 2 भी, यानी ये पार्ट भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, जो हमने फाइंड करना है यहाँ पे देखें। ठीक है, दोनों। अब हमने इसको दरमियान में क्या है प्लस है, अगर प्लस है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो हमने मसावातें निकाली इनको प्लस करेंगे, यानी मसावात 1 और 2 को क्या करना है प्लस करना है। यहाँ पे लिख लेना है अपने मसावात 1 और 2 को जमा करने से, ठीक है, जमा करने से आपने यहाँ से देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें से इस पार्ट को और इस पार्ट को अलहदा प्लस करें इस साइड पे। ठीक है, और इसको और इस साइड पे बराबर के इस साइड पे हमने प्लस करना है, तो मैं इनको लिख लेता हूँ x प्लस का 2y बटा x माइनस का 2y। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है। ठीक है, इसको सेम हमने यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपके साथ कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, x प्लस का 2y बटा हमारे पास क्या आ जाना है x माइनस का 2y बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या आना है प्लस, x प्लस का हमारे पास 2 हमारे पास z बटा हमारे पास x माइनस का 2z। अब बराबर हमने इसको लिखना है। ठीक है, जो हमारे पास दो पार्ट ये है, एक ये एक ये। ठीक है, 3z प्लस हमारे पास y बटा z माइनस y, इसको मैं लिखना है यहाँ पे फिर प्लस में दूसरे पार्ट को। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 3z, फिर हमारे पास प्लस का y बटा हमारे पास z माइनस का y। अब यहाँ पे प्लस लिखूँगा, फिर हमारे पास क्या आ जाना है 3y प्लस का z बटा हमारे पास क्या आ जाना है y माइनस का z। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये बात समझने वाली, इसको तो वैसे छोड़ देना है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमने इसको, इस पार्ट को हमने सोल्व करना है। तो ऊपर हमारे पास क्या है 3z प्लस का y बटा हमारे पास z माइनस का y प्लस का 3y प्लस का z बटा हमारे पास क्या है y माइनस का z।
اب یہاں پہ دیکھیں y مائنس زی ہے اور اس سائڈ پہ z مائنس وائی ہے، تو دونوں ہم نے اس کو سیم بنانے ہیں، یعنی y مائنس زی ہے، اس کو بھی y مائنس زی بنانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، برابر 3z پلس کا y بٹا ہمارے پاس یہ جو مائنس ہے اس کو میں باہر نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس مائنس باہر y، پھر یہ پلس میں ہے نا زی، اس کو میں مائنس میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں زی۔ کیسے؟ یہ جو میں نے باہر مائنس لگائی ہے، یہ مائنس مائنس کیا ہوگی، پلس کا زی اے، یہ ہمارے پاس مائنس کا، ہم نے تھوڑا سا اس میں چینج کیا ہے، لیکن ہمارے پاس زی مائنس وائی ویسے ہی بنے گا، یہ پلس میں اور یہ مائنس میں، ٹھیک ہے۔ اس مائنس کو ٹکرانے سے پلس ہمارے پاس 3y پلس کا زی بٹا ہمارے پاس y مائنس کا زی۔ اب یہاں پہ دیکھیں y مائنس کا زی ہے، یہاں پہ بھی y مائنس کا زی ہے، اس مائنس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے۔ اب ہم نے اس کا LCM لے سکتے ہیں نا، دونوں کو ہمارے پاس بٹا کیا ہے، سیم۔ اب ہم نے اس کا LCM لے لینا ہے، LCM دونوں کا ایک ہی آئے گا، y مائنس کا زی۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارے پاس کٹ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مائنس ہمارے پاس بچ چکی ہے، اس مائنس کو لگائیں، یہ اس سے کینسل، اوپر ہمارے پاس کیا 3z، پھر ہمارے پاس پلس کا y آ جانا ہے، پھر پلس یہ اس سے کینسل، یہ آ جانا ہے 3y پلس کا z۔ بہت ہی آسان کویسچن ہے یہ، لانگ آپ کے ایسے ہی 4-5 نمبر کا کویسچن جو ہوتا ہے وہ آپ کے بن جانے، ٹھیک ہے۔ اس مائنس کو ٹکرائیں، اب یہ 3z بن جائے گا، مائنس پلس مائنس کا y، پھر پلس 3y پلس کا z، ٹھیک ہے، بٹا ہمارے پاس کیا ہے y مائنس کا z۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ، اب ہم نے اس کو دیکھیں، مائنس کا 3z ہے اور یہ ہمارے پاس پلس کا ہے، یہ مائنس کا 2z بچ جائے گا، ٹھیک ہے، 2z، پھر ہمارے پاس پلس کا یہ مائنس کا y ہے، پلس کا 3y ہے، تو یہاں پہ پلس کے کیا ہمارے پاس بچ جائیں گے 2y، بٹا ہمارے پاس کیا ہے y مائنس کا z۔ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اس کو یہ ہمارے پاس برابر ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مائنس کا 2z ہے، پلس کا 2y ہے، تو میں اس کو ترتیب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 2y کو سٹارٹ میں لکھ لیتا ہوں پلس والے کو، اور مائنس والے کو 2z کو ہمیں بعد میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بٹا ہمارے پاس y مائنس کا z ہے۔ اب اوپر والے سے میں کیا، یہ بھی 2 ہے، یہ بھی 2 ہے، یہ 2 کامن میں لے سکتا ہوں، تو یہاں پہ y مائنس کا z بچ جائے گا، بٹا ہمارے پاس y مائنس کا z آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب y مائنس کا z y مائنس کے z سے کینسل کر سکتا ہوں، یہ کینسل ہوئے، ہمارے پاس کیا بچ گیا 2۔ اب یہاں پہ میں نے کیا لکھوں گا، جو ہم نے یہاں سے پارٹ چھوڑا تھا، یہ جس کی ہم نے ویلیو معلوم کرنی تھی، ٹھیک ہے، یہ والی جو ہم نے کویسچن میں بھی معلوم کرنا تھا، اس کو میں نے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے، میں لکھ لیتا ہوں x پلس کا 2y بٹا x مائنس کا 2y، ٹھیک ہے، اور پلس ہمارے پاس x پلس کا 2z بٹا ہمارے پاس x مائنس کا 2z، یہ ہمارے پاس اس کا 2 کیا آنسر ہے۔ تو ہم نے کویسچن نمبر 1 بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو سولو کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا کویسچن نمبر 2، یعنی کویسچن نمبر 2 کی جوز نمبر 2۔ یہ بھی بہت آسان ہے، جیسے ہم نے پہلی جوز کی ہے اور دوسری جوز بھی اسی طرح ہے۔ جیسے ہمیں دیا گیا m پلس 5n بٹا m مائنس 5n، پھر ہمارے پاس کیا ہے پلس، پھر m، پھر پلس، پھر ہمارے پاس کیا ہے 5p بٹا ہمارے پاس m مائنس 5p کی قیمت معلوم کی۔ جیسے ہم نے اس کی قیمت معلوم کرنی، اسی طرح ہم نے اس کی بھی معلوم کرنی ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا تھا 4y، یہاں پہ 10np بٹا n پلس p برابر ہمارے پاس کیا، یعنی m ہو تو، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو سولو کرنا ہے، جوز نمبر 2 اس کو کرنا ہے اب سولو۔ اس سے ہم نے یہ پارٹ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے جوز 1 میں کیا۔ تو اس سے لکھتے ہیں اس سائڈ پہ m برابر ہمارے پاس کیا آ جانا ہے 10np بٹا ہمارے پاس کیا آ جانا ہے n پلس کا p، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 5n ہے، ٹھیک ہے، 5n ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے بٹا ہمارے پاس 5 مائنس کا بھی n ہے۔ تو یہاں پہ n بنانا ہے، تو ہم نے 5n کو نکالنا ہے، اور اس کی یعنی ہم نے تجزیہ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہمارے پاس یعنی 10 ہے نا، 5 کو 2 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس 10 بنتا ہے نا، تو 5n کو علیحدہ اور 2p کو علیحدہ ہم نے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 10np بن جائے گا نا، اسی طرح۔ تو یہاں پہ بنائیں ہم m
برابر ہمارے پاس کیا جانا ہے 10 این پی این آ، تو ہم 5 یہاں پہ کیا بنانا ہے، پہلے ہم نے اس سے یہ پارٹ بنانا ہے پھر اس سے یہ بنانا ہے، تو یہاں پہ 5 این ہے تو پہلے 5 این کو لکھیں پھر ضرب میں ہم 2 پی کو، ٹھیک ہے کیسے، اب 5 کو 2 سے ضرب دیں تو 10 این کو پی سے دیں تو 10 این پی بنتا ہے، تو ہم نے صرف چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنانے کے لیے آپ نے یہ سٹیپ دیکھنا ہے، بٹا ہمارے پاس کیا ہے این پلس کا پی۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ایم ہے، اب یہاں پہ ایم ہے، یہ 5 این اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا اب اس سائڈ پہ تو تقسیم ہو جانا ہے 5 این، یہاں پہ لکھیں برابر ہمارے پاس 2 پی اور بٹا ہمارے پاس کیا ہے این پلس کا پی، یہ بات جانا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ مسئلہ ترکیب و تفصیل لگا دینا ہے نسبت والا، ٹھیک ہے، یہ لکھیں یہاں پہ مسئلہ، ٹھیک ہے، ترکیب و تفصیل، ٹھیک ہے، تفصیل نسبت۔ اب ہم نسبت میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی جز میں کیا، اوپر ہم دونوں رقموں کو یہ جو ایم بٹا 5 این ہے اوپر ہم پلس میں نیچے ہم مائنس میں، اس سائڈ پہ بھی، تو اس کو لکھیں ایم اوپر پلس کا 5 کیا جانا ہے این بٹا ہمارے پاس کیا جانا ہے ایم مائنس کا پھر 5 این۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایم پلس 5 این ایم مائنس 5 این یہ ہمارے پاس بن چکا ہے نا، تو ہمارا کویسچن ٹھیک جا رہا ہے، برابر ہمارے پاس اس سائڈ پہ 2 پی پھر ہمارے پاس پلس کا کیا جانا ہے اوپر این پھر پلس کا کیا جانا ہے پی بٹا اب نیچے ہم مائنس کریں گے 2 پی مائنس کا این مائنس کا پی۔ اب یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے مساوات کی شکل میں۔ اب ہم نے اس کو ایک مرتبہ جمع مائنس کر کے مساوات 1 کا نام دے دینا ہے، کیسے، ایم پلس کا 5 این بٹا ہمارے پاس ایم مائنس کا 5 این برابر یہ 2 پی ہے یہ پلس کا پی ہے یہ ہمارے پاس 3 پی، اب یہاں پہ پلس کا این بٹا ہمارے پاس یہ 2 پی ہے یہ مائنس کا پی ہے، تو اس میں سے نکالیں پلس میں سے یہ مائنس کا پی، تو یہاں پہ پی اور پھر یہ مائنس کا این، اس کو مساوات نمبر 1 کا نام دے دینا ہے۔ اب اس سائڈ پہ ہم نے یہ پارٹ تو ہمارے پاس بن چکا ہے، اب ہم نے یہ پارٹ بنانا ہے اس سے، تو یہاں اس سائڈ پہ بھی یہ وہی لکھیں ایم برابر ہمارے پاس کیا ہے 10 این پی بٹا ہمارے پاس کیا جانا ہے این پلس کا پی۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا 5 این رکھا تھا، اب 5 پی رکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ کیا بنانا ہے 5 پی، تو ایم برابر ہمارے پاس کیا جانا ہے 2 این 5 پی، ٹھیک ہے، ضرب میں اس کو، ٹھیک ہے، بٹا ہمارے پاس این پلس کا پی۔ اب یہاں پہ ایم یہ 5 پی اس کے ساتھ 2 این کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ضرب، اس سائڈ پہ تو تقسیم ہو جانا ہے 5 پی برابر ہمارے پاس 2 این یہاں پہ بچ جانا ہے بٹا ہمارے پاس این پلس کا پی۔ اب یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ترکیب و تفصیل لگائیں، ٹھیک ہے، مسئلہ ترکیب و تفصیل، ٹھیک ہے، برائے نسبت۔ اب ہم نے اوپر ان دونوں رقموں کو کیا کرنا ہے پلس نیچے مائنس، تو لکھیں یہاں پہ ایم ہمارے پاس پلس کا 5 پی، ٹھیک ہے، بٹا ہمارے پاس ایم مائنس کا 5 پی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اب سٹیپ ہمارے پاس آ چکا ہے نا یہ والا، تو ہمارا کویسچن ٹھیک جا رہا ہے۔ اب اس سائڈ کو لکھیں 2 این اوپر ہم مائنس میں پلس میں کرتے ہیں پلس کا این پلس کا پی، نیچے ہم کیا کرتے ہیں مائنس میں 2 این پھر ہمارے پاس مائنس کا این پھر ہمارے پاس مائنس کا پی۔ اب ایک سٹیپ اور ہم نے اس کو جمع مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر مساوات نمبر 2 کا نام دیں گے، ایم پلس کا 5 پی بٹا ہمارے پاس ایم مائنس کا 5 پی برابر ہمارے پاس 2 این ہے پلس کا این ہے یہ ہمارے پاس 3 این ہمارے پاس پلس کا پی بٹا 2 این مائنس کا این، اس میں سے نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس این مائنس کا پی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس 2 این پلس کا ہے یہ مائنس کا این ہے، اس پلس میں سے ایک این نکالیں گے تو این ہمارے پاس پلس میں بچ جائے گا، اس کو مساوات نمبر 2 کا نام دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ سٹیپ بھی آ چکا ہے، یہ بھی، ان دونوں کو یہاں پہ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے پلس، تو اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے جمع، ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ ایک سائڈ پہ جمع کرنا ہے، ان کو علیحدہ یعنی ایکول کر کے، تو ہم لکھتے ہیں ایم پلس 5 این، یعنی یہ سٹیپ ہم نے لکھ لینا ہے پہلے، تو اب یہاں پہ کیا لکھیں گے مساوات نمبر 1 اور 2 کو کیا کرنے سے پلس کرنے سے، یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے مساوات 1 اور 2 کو
جمع کرنے سے، ٹھیک ہے، جمع کرنے سے۔ اب ہم نے اس کو جمع کرنا ہے تو ہم نے یہ سٹیپ پہلے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ ساتھ میں دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس m پلس کا 5n بٹا ہمارے پاس m مائنس کا 5n، پھر پلس، پھر ہمارے پاس بچوں m پلس کا 5p بٹا ہمارے پاس m مائنس کا 5p برابر ہمارے پاس، اب ہم نے وہ دونوں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کو لکھیں گے مساوات نمبر 1 کا بچوں، پھر ہم مساوات نمبر 2 کا یہ پارٹ لکھیں گے، 3p پلس کا n بٹا p مائنس کا n، پھر پلس، پھر 3n پلس کا p، پھر n مائنس کا p، اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، ہمارے پاس کیا جانا ہے 3p پلس کا n بٹا ہمارے پاس p، پھر مائنس کا n، پھر پلس، ہم کیونکہ جمع کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس 3n، پھر پلس کا p بٹا ہمارے پاس n، پھر مائنس کا p بچوں۔ اب ہم نے یہ سٹیپ تو ہمارے پاس سیم آنا ہے نا، جو اس کی ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے، اس کو بچوں ویسے رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، برابر۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہے بچوں 3p ہے پلس کا n ہے، اور بٹا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ p مائنس کا n ہے، یہ n مائنس کا p ہے بچوں، تو ہم نے ان کو سیم بنانا ہے بچوں۔ سیم بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس p مائنس کا n ہے نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پلس، یہ ہمارے پاس 3n پلس کا p۔ اب بچوں میں یہاں پہ یہ جو مائنس ہے، مائنس کو باہر نکال لیتا ہوں، p مائنس، پھر میں یہاں پہ n لکھ لیتا ہوں، کیسے؟ اب میں یہ مائنس ٹکراؤں گا تو یہ ہمارے پاس مائنس کا p بن جائے گا، مائنس پلس مائنس مائنس پلس، ٹھیک ہے، n بن جائے گا، صرف اس کے ساتھ ترتیب دینے کے لیے تاکہ ہم اس کا LCM لے سکیں، تو یہ ہم نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، چینج ایسا کرنا ہے تاکہ یہ مائنس ٹکرائیں تو ہمارے پاس یہ شیپ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا میں LCM لے سکتا ہوں دونوں کا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس LCM بچوں آ جانا ہے، ٹھیک ہے، p مائنس کا n۔ اب یہ p مائنس کا n اس سے کینسل، تو اوپر ہمارے پاس کیا ہے 3p پلس کا n، یہ ہمارے پاس بچ جانا ہے بچوں، پھر ہمارے پاس یہ والا پلس، پھر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس مائنس اوپر آ جانی ہے، ٹھیک ہے، یہ مائنس، پھر ہمارے پاس یہ کٹ جائے گا 3n، پھر ہمارے پاس پلس کا p آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو بچوں آپ کے لیے مشکل نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب 3p پلس کا n، یہ جمع مائنس مائنس، اب مائنس اس سے ٹکرا دیں گے تو 3n، ٹھیک ہے، مائنس کا، پھر مائنس پلس مائنس p بٹا ہمارے پاس بچوں کیا آ جانا ہے p مائنس کا n۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے 3p پلس n مائنس 3n مائنس کا p ہے، تو 3p ہے اور مائنس کا p ہے، تو یہ اس میں سے نکالیں گے تو پلس کا 2p بچ جانا ہے بچوں، پھر ہمارے پاس یہ پلس کا n ہے، مائنس کا کیا ہے 3n ہے، تو یہاں پہ میں کیا لے لیتا ہوں، اس میں سے ہمارے پاس کیا بچ جانا ہے مائنس کا 2n، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے پلس کا n ہے، یہاں پہ مائنس کا 3n ہے، نیچے ہمارے پاس p مائنس کا n۔ اب یہ اس میں سے ہم کامن لے سکتے ہیں 2 کو، تو کامن لیں، 2 کامن میں یہاں پہ کیا بچ جائے گا p، یہاں پہ 2 کامن میں، یہاں پہ مائنس کا کیا بچ جائے گا n بٹا ہمارے پاس بچوں کیا آ رہا ہے p مائنس کا n۔ اب یہاں پہ اس کو p مائنس کا n، p مائنس کا n سے کینسل، تو یہاں پہ کیا بچ گیا 2۔ اب ہم نے اس کو لکھنا ہے جس کی ہم نے ویلیو معلوم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، m پلس 5n، ٹھیک ہے، اس سٹیپ کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس 2 اس کا آنسر ہوگا، کیا آ جائے گا m پلس کا 5n بٹا ہمارے پاس m، پھر مائنس کا 5n، پھر ہمارے پاس پلس، پھر ہمارے پاس m، پھر پلس کا 5p بٹا ہمارے پاس m، پھر ہمارے پاس مائنس کا 5p، یہ ہمارے پاس بچوں اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی ویلیو معلوم کرنی تھی، تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو کا آنسر کیا آ چکا ہے 2۔ تو یہ ہمارا پاس تھا اس کا کویسچن نمبر 2 کی جز نمبر 2۔ اس کے بعد ہمارے پاس بچوں آتی ہے اس کا کویسچن نمبر 2 کی جز نمبر 3، وہ بھی سیم اسی طرح ہم نے سولو کرنی ہے، وہ ہے x مائنس کا 6a، پھر ہمارے پاس ہو بٹا x پلس کا 6a مائنس، اب یہاں پہ اوپر دونوں کویسچن میں کیا تھا پلس، اب یہاں پہ کیا ہوا مائنس، x پلس کا 6b بٹا ہمارے پاس x مائنس کا 6b کی قیمت معلوم کیجیے، اگر ہمارے پاس دیے گئے ہوں x برابر ہو تو 12ab بٹا a مائنس b ہو، ٹھیک ہے۔
تو ہم بچوں اس کو جز نمبر 3 کو سولو کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جز نمبر 3 کو۔ اب اس سے ہم نے یہ بنانا ہے، پھر اس سے ہم نے یہ بنانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مائنس ہے، اوپر ہمارے پاس یہاں پہ کیا مائنس ہے اور یہاں پہ پلس ہے۔ اس میں مسئلہ ترکیب و تفصیل اوپر مائنس کا، نیچے پلس میں، اس میں اوپر پلس میں نیچے مائنس میں ہم نے لگانا ہے، یہ آگے آپ کو بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ بنانا ہے، پھر اس سے ہم نے یہ، جیسے ہم نے جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے لکھیں x برابر ہمارے پاس 12 اے بی بٹا ہمارے پاس کیا آنا ہے اے مائنس کا بی۔ بچوں اب یہاں پہ دیکھیں مائنس کا 6a ہے، تو ہم نے یہاں پہ 6a اور 2b بنانا ہے، ان کو ضرب دیں گے تو 12ab بنے گا۔ صرف ہم نے چینج کرنا ہے، کیسے؟ x برابر 6a کو ضرب دیں اگر 2b سے بٹا ہمارے پاس a مائنس کا b، 6 کو 2 سے ضرب دیں تو 12، a کو b سے دیں تو 12ab بنتا ہے، تو ہمارا کوسچن ٹھیک جا رہا ہے۔ اب ہم نے صرف چینج کرنا ہے بچوں a مائنس b۔ اب یہ 6a اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ضرب اس سائڈ پہ آئے گا تو تقسیم ہو جانا ہے، x بٹا 6a برابر ہمارے پاس 2b بٹا ہمارے پاس a مائنس کا b بچوں۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ مسئلہ ترکیب و تفصیل لگانا ہے، مسئلہ ترکیب و تفصیل، ٹھیک ہے بچوں، تفصیل کی روح سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے مائنس، اب ہم نے پہلے ہم پلس والے میں اوپر پلس کرتے تھے، نیچے مائنس 2 رقموں میں، اب اوپر مائنس کرنا ہے، نیچے ہم نے کیا کرنا ہے بچوں؟ پلس کرنا ہے۔ تو یہاں پہ لکھیں x مائنس کا ہمارے پاس کیا جانا ہے 6a بٹا ہمارے پاس x پلس کا 6a، اس سائڈ پہ بھی سیم 2b پہلے موجود ہے، اوپر ہم نے کیا کرنا ہے مائنس، نیچے والی رقم اب اوپر آئے گی مائنس کا b بٹا اب 2b پھر ہمارے پاس پلس پھر ہمارے پاس a مائنس کا b بچوں۔ اب اوپر ہم نے کیا کیا مائنس اور نیچے ہم نے کیا کیا پلس، کیونکہ یہاں پہ کیا تھا مائنس اوپر اور پلس کا کیا تھا نیچے۔ مسئلہ ترکیب و تفصیل ہم نے چینج کرنا ہے یہاں پہ دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لکھیں x مائنس کا 6a بٹا ہمارے پاس x پلس کا 6a برابر ہمارے پاس یہ 2b، اب یہ مائنس اس سے ٹکرا دیں، یہ مائنس پلس مائنس یہاں پہ a کے ساتھ کیا ہے پلس، تو یہ مائنس کا a، یہ مائنس مائنس کیا ہوگی پلس کا b بٹا ہمارے پاس کیا آ جانا بچوں یہ 2b، یہ پلس اس سے ٹکرائے گی تو پلس کا a پلس مائنس مائنس کا b۔ اب یہاں پہ یہ میرا کوسچن بہت آسان ہو چکا ہے، x مائنس کا 6 بٹا ہمارے پاس بچوں x پلس کا 6a برابر یہ 2b اور پلس کا b، یہ ہو گئے 3b بچوں، پھر ہمارے پاس مائنس کا یہ a بٹا ہمارے پاس یہ 2b اور مائنس کا b، یہ ہمارے پاس پلس کا b بچ جائے گا، اس میں سے مائنس کا نکال دینا ہے پلس کا a۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا ہے b پلس کا a، تو a پہلے آنا چاہیے، تو ہم نے اس کو ترتیب دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ x مائنس کا 6a بٹا ہمارے پاس x پلس کا 6a برابر ہمارے پاس کیا آ جانا ہے 3b مائنس کا a بٹا ہمارے پاس a پلس کا b، اس کو مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں۔ x برابر x مائنس 6a x پلس کا 6a برابر ہمارے پاس 3b مائنس a بٹا ہمارے پاس a پلس b۔ اب یہ والی شیپ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، تو ہمارا کوسچن ٹھیک ہے، x مائنس 6 ہے x بٹا x پلس کا 6، یہ ہمارے پاس آ چکے۔ اب اس سے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھتے ہیں دوبارہ، x برابر 12ab بٹا ہمارے پاس a مائنس کا b۔ اب بچوں ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا 6a ہم نے نکالا تھا 6a بار، اب یہاں پہ 6b کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے 6a کیا تھا، اب 6b کیسے؟ x برابر اب یہاں پہ کیا کرنا ہے 2a کو ضرب دینی ہے ہم نے 6b سے بٹا ہمارے پاس a مائنس کا b، 2 کو 6 سے ضرب دیں تو 12 بنتا ہے، a کو b سے دیں تو 12ab بن جاتا ہے، تو ہم نے صرف چینج کرنا ہے بچوں۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے 6b کو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ضرب، اس سائڈ پہ تقسیم کرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6b تقسیم میں ہوا برابر ہمارے پاس یہ 2a بٹا ہمارے پاس a مائنس کا b۔ اب مسئلہ ترکیب و تفصیل لگا دینا ہے، مسئلہ ترکیب و تفصیل کی روح سے۔ اب بچوں یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اوپر کیا ہے پلس، اب ہم نے اوپر کیا کرنا ہے پلس اور نیچے مائنس، یہاں پہ ہم نے اوپر مائنس کیا تھا، نیچے ہم پلس کیا تھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مسئلہ ترکیب و تفصیل میں یہ پارٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر کیا ہوگا پلس x پلس کا 6b بٹا ہمارے پاس x مائنس کا 6b بچوں برابر 2a پلس کا ہمارے پاس بچوں کیا آ جانا ہے a مائنس کا b بٹا ہمارے پاس بچوں ہمارے پاس کیا آ جانا ہے
2a माइनस का हमारे पास फिर a माइनस का b बच्चों। अब हमने इसको और हमने इसकी प्लस और माइनस को इसके साथ क्या करना है, टकरा देना है। x प्लस का हमारे पास 6b बच्चों बट्टा हमारे पास x माइनस का 6b बराबर हमारे पास 2a, ये प्लस में प्लस प्लस हमारे पास प्लस a फिर प्लस माइनस माइनस का b बच्चों बट्टा हमारे पास 2a, ये माइनस प्लस माइनस का a माइनस माइनस प्लस का b बच्चों। अब हमने आगे क्या करना है, x प्लस का हमारे पास क्या 6b बट्टा हमारे पास x माइनस का 6b बच्चों। अब ये 2a प्लस का a तो ये हमारे पास 3a माइनस का b बट्टा हमारे पास 2a और माइनस का a तो ये हमारे पास क्या बच गया a प्लस का साथ में b। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें बच्चों। इसको मसावात नंबर 2 का नाम देने के बाद बच्चों अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। इस पार्ट को इसके साथ, इस पार्ट को इसके साथ करना क्या है, यहाँ से देखना है क्या करना है, तफरीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, तो मसावात नंबर 1 और 2 को आपस में क्या करना है, तफरीक। यहाँ पे क्या लिखना है अब, तो क्या लिखेंगे बच्चों, मसावात 2 को 1 में से तफरीक करने से। ठीक है बच्चों, तफरीक करने से। अब यहाँ पे देखें 1 हमारे पास कौन सी आई थी, यहाँ पे x माइनस का 6a बटा x प्लस का 6। पहले इस पार्ट को यानी पहले सेम हमने ये पार्ट लिख लेना है बच्चों बस, और फिर इसको और फिर इसको लिखना है बराबर में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोनों को, x माइनस का 6a बट्टा x प्लस का 6a बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या आना है, माइनस, बराबर नहीं आना, ठीक है। माइनस हमारे पास क्या आ जाना है यहाँ पे बच्चों, x प्लस का 6b बट्टा हमारे पास x माइनस का 6b बराबर हमारे पास बच्चों क्या आ जाना है, 3b फिर हमारे पास माइनस का a बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है, a प्लस का b। फिर हमारे पास माइनस, क्योंकि तकरीफ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमारे पास 3a माइनस का b बट्टा हमारे पास a प्लस का b। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, ये तो हमारे पास सेम आना है तो इसको हम बाद में लिख लेंगे बराबर। ये देखें a प्लस का b a प्लस का b है, तो इनका एलसीएम एक जैसा आ सकता है, तो a प्लस का b एलसीएम ले लेना है। 3b माइनस का a फिर हमारे पास ये वाली माइनस फिर हमारे पास 3a माइनस का b। अब क्योंकि ये दोनों का एलसीएम सेम है तो कटना तो है नहीं, तो ये 3b माइनस का a, ये माइनस इसके साथ टकराएंगे तो माइनस का 3a माइनस माइनस क्या होंगी, प्लस का b बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है, a प्लस का b बच्चों। अब यहाँ पे 3b और प्लस का b, ये हमारे पास 4b, ये माइनस का a और माइनस का 3 है तो माइनस का हमारे पास 4a, अब बट्टा a प्लस का b बच्चों। अब यहाँ पे हम ऊपर देखें 4b फिर प्लस माइनस का हमारे पास क्या है, 4a। अब इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास 4 क्या आ गया कॉमन में, तो यहाँ पे b माइनस का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे a बट्टा हमारे पास क्या है, a प्लस का b। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आंसर आ चुका है, b माइनस a प्लस b है, तो ये आपस में कटते नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब इस स्टेप को हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे लिख देना, इसका ये आंसर है। तो यहाँ पे लिखें x माइनस का 6a बट्टा हमारे पास x प्लस का 6a, फिर माइनस x माइनस का प्लस का 6b बट्टा हमारे पास x माइनस का 6b। तो ये हमारे पास इसका आंसर है बच्चों। तो आज हमने इसकी जूज़ नंबर 3 तक हमने किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जूज़ नंबर 4, 5 एंड हम 6 करेंगे, फिर आगे इस तरह 3 पार्ट बनाएंगे इसके, क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से करने हैं और इजी मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।